বিশেষ একটা অনুষ্ঠান প্রোগ্রাম যেটা জুন মাস ব্যাপী চলছে, পুরা জুন মাস চলছে মেম্বারশিপ কালেকশন অভিযান। তো এরই অঙ্গ হিসাবে আজ 15 তারিখ জুন 2023 আমাদের মূলত কাকরাবন আর ডি ব্লকের অন্তর্গত আত্মি ফ্যামিলির 37 জন ভোটার আজকে থেকে আমাদের আইপিএফটি পার্টির সংগঠনের হিসাবে তারা কাজ করবেন, তারা যোগদান করবেন। ওনারা টিপরা মথা পার্টির অ্যাক্টিভ ওয়ার্কার ছিল। আজকে থেকে তারা আমাদের আইপিএফটিতে যোগদান করবেন। অ্যাকচুয়ালি মঠার আগে তারা আমাদের আইপিএফটি সংগঠনের মধ্যেই ছিল, আজকে তারা আমাদের ঘরে ফিরে এসেছে। তো সবাইকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। খুলুমকাল যতন মিডিয়া বন্ধু রগ্ন মিডিয়া ফ্রেন্ডস যতন সাইমানো এবার নরব সাইমানো পুরা জুন মাস ব্যাপী চিনি আইপিএফটি পার্টিনি মেম্বারশিপ কালেকশন অভিযান চলি হইতঙ্গ। আপনি কাইসা পার্ট হিসাবে তিনি কাইসা জয়নিং প্রোগ্রাম তিনি আগরতলাও মূলত হব কাকরাবন আর ডি ব্লক নেয়ান্ডারও তংলাই যে 8টা ফ্যামিলিনি 37টা ভোটার বড় আগে আইপিএফটি পার্টি ও তংমানিনো সারো বিভিন্ন কারণে বড় তীব্রামত থাং সবাই মানে হাই বড় তাবুক তাইসা আইপিএফটি পার্টি মানে বড় নিনগত তাইসা কিপলি পাইকা जों आईपीएफटी पार्टीनि तरफ থেকে जों बरं यासाकसको दिनैनि जयनिं प्रोग्राम चिनि लब्धिव दङ चिनि अनारेबल मिनिस्टार बरं गोनां शुक्लाचरण नुवातिया चिनि लब्धि दङ एडभोकेट अमित देबबर्मा चिनि ट्रेजारार टिप्रामथा आईपीएफटीनि তিনি যে পরিবার ও জায়গা জয়েন খালাইকা বরং নিজে পরিবার নিকটটা উনকা মিহির নুয়াটিয়া বাবুল নুয়াটিয়া বাদল নুয়াটিয়া সুমন মুরাসিং তাপস মুরাসিং বিশ্ব কুমার মুরাসিং প্রসেনজিৎ মুরাসিং কিশোর নুয়াটিয়া চন্দ্রমহি নুয়াটিয়া ও 8 ফ্যামিলি ni total 36 ভোটার তিনি যোগদান খালাইকা आं কইনাই सिनि অনারেবল मिनिस्टार তিনি ভাইস জয়েন খালাইনাय संनो सिनि पार्टीनि बर्न यासाक संनाय एडिशन ताबो बर्न यासाक IPFT long live, youth IPFT long live, Tipramata yakari panyar lamchau go, Chinahani rokka kayan bagai Tipramata yakari panyar lamchau go, IPFT long live, youth IPFT long live, IPFT Hambai जॉइनिंग प्रोग्राम ने बिसिंग शॉर्ट कैसा सिनी ऑनरेबल मिनिस्टर इसा को साइड केना malaika hambai ini 15 tarik Jun 2023 IPFT 2023 বিধানসভা ইলেকশন পাইমানি করে आईपीएफटी बीजेपी हाना हाई टिप्राव सेकेंड टार्म नि बागै क्षमताव चुकमनि यागुला सारा टिप्राव चुराइबारि থেকে সাবরুম এবং सारा ত্রিপুরাनि एडीसी एरियानि बिसिङाव बिशेष खालायो
IPFT tei BJP wa joining continue chole tongbo sini party IPFT 2009 ni simi sini borong manang thei thangnai saren sita kolmani leadership o IPFT asai sarati prava sini borok ni bagui movement khlai sini borok ni sisarmani bisingo 2018 wa sarati prani borok IPFT ni proti বিশ্বাস বা IPFT ন আমজাগৈ ত্রিপুরানিफ्राय 35টা বছর CPIM ত্রিপুরা রাজত্ব খাই তমানি বা বরকনি অধিকার ন বঞ্চিত খাইयै বরকনি যে সিনি বরকনি বিশেষ খাই সিনি বরকনি যে অধিকার ন বঞ্চিত খাইयै 35 বছর ক্ষমতা আচুগৈ তমানি বনচং 2018 উৎখাত খাইयै হাইনা হাই 2023 বিধানসভা দ্বিতীয় বারের সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে sini IPFT party central executive committee ni সিদ্ধান্ত বাই sini membership collection aba continue solebui tongo abna rogaina haina hai tini sini IPFT party go salsa barak sini party ni kormi tongmani sini party ni worker tongmani kono karone borok 2021 ni ADC election sekanggo borok kubun party go thangka 2020 bono rogaino songtini haina hai borok tebisek realize khaimani yagulo teni tebisek sini party go teni no kumba pitele theka sini borok banang Mihir Nuatia Badal Nuatia Sumon Morasing Tapos Morasing Bishukumar Morasing Pranjit Morasing Kishore Nuatia Chandra Moni Nuatia right 8 family 37 voter sini je 8 family tongnai borok jo to sini youth sikla bodol tongmani borok 2020-21 ni ADC election borok orai porai angka hai borok tei sekitna tika borna sangtini lam sabai na harka sini party go sini party ni banaya pare umasudo Kakrabon develop ni bisingo joining chole tongwa iya sarati prawana IPFT go joining khaile tongwa karena IPFT thangnai athar ni pore je IPFT go sini kabang ma leader tongmani kabang ma minister MLA tongpaimani durbagyo karone jang bini sopranto ba klaimani karone ebong বিশেষ khlaiei যারা CPIM 35 বছর ত্রিপুরা রাজত্ব খাইনের উপর তাবো বেহাল অবস্থাও দঙ্গ থাংনাই 5 বছর IPFT কিছু খাইকা BJP কিছু থাঙ্গা খাইয়ে অনেক ঝামেলা খাই রগই হাইনা হাই বড় ক্ষমতা ফাইনাল ভাবে অনেক ষড়যন্ত্র নামই বরফন বিভ্রান্ত খাইকা এবং আপনি বিভ্রান্ত সংখ্যক চাকা তাবো 23 নি পরে হাইনা হাই বড় রক্সি চাকা তাবো IPFT BJP ni পিছনো তাইবো অমহাই tabot CPN ni kabangma ষড়যন্ত্র খাইনের borok tabung nangja abna rogaina sang sini party na sang tei sa karak khlaiba sanani bagai duporok ni thaniwa sang koi munargo IPFT ni kaisa vikolpo agami din ni sini regional political party ti prawa sang strong khlai pasai tongane bagai longevity sang sini issue te sini na harmu sini movement abna sang narakna ni bagai step by step sini party ni activities chole tongo event taklai 2023 sini 23rd August statehood demand day abo sini bus kanggo phai tongo bono base khlaiei sini party bus kanggo immediate jong sini executive committee meeting achungnai jong taklai ni 2023 sini statehood demand day amna jong buma haiklai celebrate khlainai ba buma haiklai jong movement tumahin palaijaknai sini statehood deno abna songbos kanggo sini executive committee IPFT ni sini central committee ni meeting achungnai abna song decision lanai abani bagai tabuk je present sini Tripura hawa jeta cholebui tongmani abo jong রাজনীতিগতভাবে অবচেতনী পলিটিক্যাল পার্টি নি রাইট tongo tabuk Tripura hawa prai communist CPIM ni party tongo congress ni party tongo Trinamool ni party tongo এবং BJP te IPFT ni party tongo te regional ni tamai Tripura mothani party tongo jani ja political party jotono jani ja exercise continue khailai tonglayo
बसकांगा जेहेतु जोंनि लोकसभा इलेक्शन बसकांगा फाइ दङ बसकांगा 24 और लोकसभा इलेक्शन बेस खायै एवरी पॉलिटिकल पार्टी जानिजा एक्टिविटीज बा जानिजा पॉलिटिकल ने प्लेटफॉर्म न रद बदल खायै आपनो तेइसा स्ट्रंग खाइनानै बा केबो पार्टी न तेइसा करेक्शन खाइनानै जतनि लीडर नि न अब एक्सरसाइज कंटिन्यू चलेलै दङ अपनी साथे साथे जोंनि रिजनल पॉलिटिकल पार्टी नि बिसिङाव बाहायनो बाक्साबा मुभमेंट खाइ दङ बाक्साबा इश्यूज नामै मैदानाव ओंखारजाक दङ अब जतनो अमा हेकिनो जाने जा पॉलिटिकल पार्टी नि एक्टिविटीज अब चलै फैया एवं चलै दङ आगामी दिनाव चलै थांनाय बनो बेस लाइनो जोंनि पार्टी बाहायनो जोंनि स्ट्रेंथनेस दंथैसा राखलाय बासनानै बागै जोंनि गोसोखांगो गोबां जोंनि यागा चार्टर ऑफ जोंनि पॉइंट दङ अबनो तै जों गोसोखांगा आगलायनाय जोंनि ऑनरेबल जनरल सेक्रेटारी पार्टी जोंनि सार सतन्द्र वर्मा बे ऑनरेबल प्रेसिडेंट पार्टी नि जोंनि आदा प्रेम कुमार यां बरफनि लीडरशिप जों गोसोखांगा जोंनि पार्टी बुमाहिके जोंनि स्टेपआव थांनाय बा बुमाहिके जों गोसोखांगा आगकनाय दाबो आईपीटीवी जेहेतु बीजेपी स्टेट ऑफ पावर दङ जों अफ पावर न जों बाहिके बररनि थानिबो जों डेवलपमेंट खायै बररनि थानिबो तेइसा जों गोसोखांगा आगलायनाय तेइसनि इशुनो तेइसा जों गोसोखांगा काराखलाय बासनानि बागै जों जतमानसा अबनो क्लोजेस नि बिसिंथि खायनो जों अबनो कंटिन्यू खालामनानै बागै जों अबनि इनिशिएटिव नालायदों बे अबनो फाइनाल रखनो बालायखना आनि खाबाय खुबाय आं बरफनो लामसागो जारा तिनि जॉइनिंग रुनाय द आगामी दिनाव माइकनो जॉइनिंग कंटिन्यू चलै दङ चलेनाय अब जैसे कोनो आईपीएफ न दुर्बल खाने बागै बा आईपीएफ न सकमानानि बागै जेसे कोनो षड़यंत्र नवै माटे मैदान चिरिखाबै दङ किसु बरक दङ এবং কিছু লিডার দङ যেটা आईपीएफ न बाहायके सकमावै मानो आईपीएफ न बाहायके दुर्बल खालायमाना बरकनि सामं सुदु 24 आवर बरनि सामं कांगाय सुदु आईपीएफ नि एगेंस्ट कक सानानै आईपीएफ नेता रखना हान्जा सानानै आईपीएफ पार्टी ना हान्जा सानानै बरनि काम सुदु 24 आवर बरनि काम अमनो किसु निने सोशल मीडिया तै अटैक खायनाय किसु पॉलिटिकल पार्टी नि प्रोग्राम तै खायै अटैक खायनाय किसु निने तमाहेनि यूट्यूब बा अन्य सोशल मीडिया तै खायै कमेंट खायै बोथरे पर प्लेसनि लीडर ना बखा बायरनानै बागै 24 आवर बरफनि टारगेट आं अबनो कक कसानानै मुसंगो जोंनि पार्टी न नों जेसेकोना टारगेट नादि आईपीएफ नि साइसंनि सम्पत्तिया आईपीएफ नि साइसंनि प्रॉपर्टीया आईपीएफ नि कक बाय आईपीएफ चलिया आईपीएफ चलेनाय आईपीएफ नि कायसा ओन रीजनल पॉलिटिकल पार्टी आईपीएफ नि कायसा डिसीजन लानानै बिनि राइट दङ आईपीएफ पार्टी बाहिके चलेनाय बाहिके थांनाय दुमदिके मुभमेंट अंखना दुमदिके कक सानाय अब आईपीएफ नि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी कायसा प्लेटफॉर्म दङ जे अदर पॉलिटिकल पार्टी हाय खाया अनडिसिप्लिन खाया हायना जे मुसुंते यंखा जे मुसुंते साखा जे मुसुंते सिरिखा अब हाय सिस्टेम आईपीएफ पार्टी करे जों जे बरकनो जों लीडर संखा बननो जों लीडर हिसाबै जों रेसपेक्ट खायो जतकन पन्जाबि पिरियड दंसा जों अदर पॉलिटिकल पार्टी हाय खायै जे मुसुंखा माता थाङै सिरिखा जे मुसुंखा नेने समायहेन गभर्नमेंट प्रोग्राम सिरिखा जे मुसुंते मीडिया ने बसखांगा कक साखा किन्तु फाइनली जों 2 बोसोर 2.5 बोसोरनि परे हांगा आबनि कुनु वैल्यू करे आबनि कुनु अचिवमेंट करे जों नुगौ आबनि बागै जों आईपीएफ पार्टी जों जे मुसुंते कक साया जे मुसुंते जों सिरिया जोंनि पार्टी डिसिप्लिन पार्टी जोंनि पार्टी कैसानि ने आशक लॉन्ग टाइम स्ट्रगल खायमानि यागुला कैसा रीजनल पॉलिटिकल पार्टी तिनिबो कैसा इशुनो स्ट्रंग तै दङ एवं ऑल इशुनो जोंनि सेपारेट स्टेट सेपारेट स्टेट नि इशुनो पहिला संसानायनो जोंनि आईपीएफ पार्टी जोंनि बनगनां सार एमसी देवबर्मानि लीडरशिप मियावक्लि फायै जोंनि इशुनो ओवरकम खायना बागै चिरिं माबाय कुनु दिन त्रिपुरा साराक आबना एक्सेप्ट खाया आबनि बागै आईपीएफ पार्टी ताबो आगेबो दङ आगामी दिन तंनाय अब ताबो जोंनि हास्तेनि बर रखनो चुबानानि बागै जोंनि हास्तेनि बर रखनो दै दलै सामं तांनायनि बागै दाबो बीजेपी बाय अलायन्स पार्टनार हिसाबै दङ आबनो जों जोंनि कन्टिन्यू सामं तांनाय थानायनि बागै जोंनि मुभमेंट जोंनि नाहारमु जोंनि टारगेट अनुसंधान जाना हामबाय ঠিক আছে হামबाय